Bwana Yesu, minakubariki, minakutapa, minakuabudu. Wewe Mungu, riruhusu siku ya leo tujikute pa nafasi hapa. Yesu, peke yako jina yako inyanyuliwe. Peke yako jina yako itukuziwe. Peke yako tenda miujiza katikati ya watoto yako, ni katika jina la Yesu. Peke yako jona yua besoin yabo. Na mimi ninakushimama kwangu hapa Seigneur, ufariji maro ya bengine. Kushimama kwangu hapa Seigneur, kukwe solution kubantu ba mingi. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu atubariki mara ingine. Amen. Mardi nilikuya hapa. Mungu ye mwenyewe eko na jonesha kupitia kaje eko nafanya. Yes. Haleluya. Amen. Papa Mungu akubariki sana. Amen. Shukrani sejo vile nikalaka na wewe wa dynamic sana. Mungu akubariki tena sana. Amen. Haleluya. Wakati naongoza maombi, wakati tuko naomba, mimi naona mu vision yangu iko satu ile mikono yake iko napika. Iko satu ni bantu ba moya beko na bapika yo kuma mashikio. Yes. Ikosa kinkunji ya bantu, ondire bantu basha kumujunguluka, mebale bantu bakukwe ba bien. Barikuwa babaya sana. Na ile feko naomba na kupika mikono, inakuwa sasa tuko napika bantu mapi kumashikio. Bengine mashikio mino na damu kunatoka, bengine mumpua damu kunatoka. Haleluya. Bengine inakuwa sasa tu haina tena mapi, mimi na mapi unapika. Na mwingine inakuwa sasa ni kiuma kukicho na mpika na unka mala moya. Haleluya. Ninjua kuonyesha sema wewe kama unakuya ushangara sema na mubichi hamuna bantu no. Haleluya. Wewe omba. Siku bale bantu banalofwa. Siku abayapata mambo ya kumtafuta nayo Mungu. Haleluya. Amen. Hii ya kusema unaingia maombi, voisin ko naomba, njoo unamshikirisha naomba mfrancais na unaanzofia kuomba kwa mfrancais. Au yapata mambo. Haleluya. Siku tu utapata mambo ya mserieux. Na français ilo taisabwa utaomba mkia kwenu. Yes. Bantu batashtuka se papa koto kukumbi njo kabila yake ni problemi na mupata. C'est pourquoi mu prière ushangarie voisin. Nini bisema na ile shiku. Sasa ingine voisin na muyombaje ni ministre. Yes. Après hapa atamuita muyombaje atamutumia bia kuria atajibu kuma problemi yake. Sasa we na mie tuko paka na Yesu. Ndio pale kati tunaingia maombi tushifamiza omba. Haleluya. Amen. Mungu atubariki mara ingine. Amen. Na dimanche tena mtakuya hapo. Na njoo siku kama mimi namaniza Pastor Patrick yeye atarudia. Yeye atendelesha kazi ya Mungu. Mungu ambariki sana. Amen. Na maombi aishake mambo yote. Haleluya. Yes. Kuku mambo ingine kuna tufikia maisha ni njoo atufanye nini? Atuyue. Ifo tunafundishiwa. Kisha kufundishiwa John ingana mu maombi. Yes. Na mafundisho kunayo mkichwa. Na maombi unabichanga biote. Jokule Mungu na yani nitaka kufanya miujiza. Haleluya. Tulikuwa tunasemezea depuis mardi détruire les fondements des liens de famille. Yes. Haleluya. Amen. Liens de famille nilisema aina tu kuomba Mungu mimi navunja lien de famille. Mungu mimi navunja lien de famille. Hapana, ifo uiue. Uingie mu maisha yako. Uingie mu maisha ya bazazi yako. Wende saa nyingine kama kuna possibility kusumbura tena bankambo yako. Usumburie na abo au uangalie tu Roho Mtakatifu ikale kufundishe, ikurevele ni nini lien mu famille yenu ile na miangaisha. Haleluya. Amen. Leo tukunaendelesha lakini ya leo tunatafuta origine. Qu'est-ce qui provoque les liens de famille? Nini ile inaanzaka lien de famille? Nini ile la provokaka zaidi? Ile banaita sema lien de famille. Njua nini mimi napenda tujue nini ile na provokaka lien de famille. Sasa vile tukunafuata fondation. Tuenda kuyaribisha ku fondation. Et puis tuyue nini ile na kreaka jutu maisha yetu ishange. Haleluya. Haleluya.
Na njoo ile mambo ishikafike na kwetu shie, na kubatoto yetu, na kubankana yetu. Ikuye satu tunaanza generation ya sasa. Ikuye sa generation ya Moïse. Alléluia. Moïse anakomea mu Egypte. Anakunya mai ya mu Egypte. Anakuria vya mu Egypte. Me hata siku moja Moïse ashikuabudu Mungu wa mu Egypte. Yes. Haleluya. Kama unatoka mumalie ya kizazi ya kwenu, unaweza kuikala nabo, utakuria nabo pamoja, utakunya nabo pamoja. Me lakini ile influence ya liye ya kizazi, wewe haitafanya nini? Haitakubamba. Haleluya. Haleluya. Na kama tunayua, utakuwa generation ya Moïse je. Mnaona fleuve Nil. Egypte yote mjima barikuwa na vivre kupitia mashamba. Na ile mashamba baranza ifaa juu ya nini? Njuu ile banaita fleuve Nil. Ilikuwa shopita tu mkachikacha mkini hivi. Inapasula sa mkini par 2. Juu ya ile fleuve ile, jo vile baranza kuvivre. Haleluya. Kulikuwa bale batoto baribabeba banabatupa mule mu fleuve Nil. Ile epoke ya Farao banabatupa banabaua. Mais génération ya Moïse. Haleluya. Moïse abakumutupe fleuve Nil haikumuwe Moïse sa vile riwa batoto wengine. Ni pamoja na shie hii mafundisho wakati tunabiyua na mkichwa yetu tunayua na kumaombi tunayua vya kuomba avec précision. Tunakuwa generation ya Moïse. Yes. Kile kinaruwaka bantu bote, shia kitatuwa. Kile kinaangaishaka bantu bote, shia kitatuangaisha. Jua nini? Juu tusha kushanje identite yetu. Generation yetu tusha kuibadilisha. Utakuwa generation ya Jesus Christ. Haleluya. Kama Herode anashimama njoo kusema ataua batoto bote banaume. Me wewe huku sa Jesus Christ hawezi kufuata. Haleluya. Atakufukuza, atatuma tena bamaji ya kusema kama mnamona murudie munisinyala kusema na mimi nikamwabudu. Rususi yake ni kuya kufanya nini? Kukua. Yes. Yua kusema Mungu atamwangaisha sana sitakupata. Haleluya. Mungu akubariki sana. Amen. C'est pourquoi hii mafundisho haina tu ya kuneglige. Ndio pale na mimi mwenyewe niko nabifundisha sasa tumuko hata 2000 hapa. Haleluya. Amen. Parce que ni responsabilité ya munene kushimama kushere. La chair est chère. Mama Lucie, la chair est chère. Mungu atubariki. Amen. Aïe. Voilà, dada, uko na Bible? Kama unasaba tutakosana. 1 Jean 3:6. Non, 1 Jean 3:8. 1 Jean 3:8. Kama unapata dada unaipata unashimama tunasoma. 1 Jean 3:8. OK. Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche et est le commencement. 1 Jean 3:8. Hapana Jean 3:8, 1 Jean. Oui, c'est lui monsieur du diable. Joville. 1 Jean 3:8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Mchunge nyone mbele mu Biblia yangu. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3. Oh, celui qui pêche est du diable. Mchunge. Anaï. Aone shetani anafia utambruye bongo. Onyurumie kutu kwa kumishimamisha vilefu. Jean 3:8. Celui qui commet le péché
Banduku munyurumie kwa mukale kaloko. Mukale kaloko bantu ba Mungu munyurumie kwa. Ah, Joyo, hein? Njo paka yo 1 Jean 3:8. Tushimame tuisome. 1 Jean 3:8. Celui qui pêche est du diable. Voilà. Car le diable pêche dès le commencement. OK. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Mungu atubariki sana. Yenye mie na nyenterese sana. Dada Nzulula, papa umpache dada some bien ku micro njo bikwetu bien sana. 1 Jean OK. 3:8, la Bible dit, Alléluia. celui qui pêche est du diable. Mwenye anafanya nzambi anakuya wa shetani. Car le diable pêche dès le commencement. Kwa sababu shetani yeye alianza ka nzambi depuis kumwanzo. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mtoto wa Mungu alitokelelea njoo ya kufanya nini? Njoo ya kuharibisha kazi ya shetani. Mungu atubariki sana. Amen. Mimi nasema source yenyewe kunafanya kusema batoto ya Mungu ba vivre mu malien de famille. Source ya kwanza c'est le péché. Alléluia. Source ya kwanza c'est le péché. Utafanya nzambi wewe mais lakini bale batampatir, bale batateswa ku ile nzambi ni batoto yako, ni bankana yako. Yes. Alléluia. C'est pour dire que responsabilité uko nayo. Hapana kusema no mimi nikingali célibataire nifanye kombele maisha avant nikaoe au avant banyoe. Non, tu as une grande responsabilité. Kuishi kwako kwa leo kunaweza kuya baraka yako ya kesho wala kunaweza kuya laana yako ya kesho. Yes. Haleluya. Mais malgré malie yote ya famille vile tutaipanga, kitu kimwa mshisabu kusema le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Yes. Haleluya. Mimi napenda tubiyue njoo kama tunaingia maombi tu tunajipanga bien. Na tuyua kusema mwenye atatusaidia kubitoka hapo, c'est que le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mambo ya kwanza, le lien de famille. Origine, c'est le péché. Péché ya kwanza vile mimi na parcourir Bible. Péché ya kwanza c'est l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Tusitafute mafamili ingine, twende tu mfamili ya Abraham. Abraham, kama unaenda mu Genèse chapitre 20, Genèse 20 verset 2 à 5. Abraham analanda sema Sara haina bibi yake, ni muloko yake. Sasa vile Abraham njoo anaanza ile mambo. Abraham ashikuikate ile mambo pa ile fwashi. Ile mambo inaendelea inamfuata Abraham. Haleluya. C'est pourquoi kwa bintu bimoya unaweza bifanya leo. Unasema kunaisha wakati napita abayue, bakweto bayue, kukanisa bayue. Meyua kusema ulimwengu mzima inayua. Utashtuka kama uione mu maisha ya batoto yako, utaona kubangana yako. Yes. Haleluya. Abraham yari landa juu ya kujisove. No, Sara haina bibi yangu, ni muloko wangu. Pa ile foshi tunatoka Isaac mtoto yake ya Abraham. Na yeye kunafika wakati moya analanda sema Rebeka haina bibi yake, ni muloko yake. Or pale Abraham alianza kulanda, Isaac ashukuye barikuwa sasa hivi na bayamuza alikuwa ni mprofesi. Vile Mungu alikuwa kumuonesha Abraham asema Abraham utakuya baba wa mataifa. Isaac alikuwa shiakuya, Abraham anafanya nini? Analanda. Miaka inapita, Abraham ashauzala Isaac. Na mwenye Abraham ashakusema sema alilandaka.
Isaac anatokelelea. Ashukuriwa hata sima babake alifanyaka nini? Alilandaka. Na yeye anaoa bibi Rebeka. Mashiku inapita. Na yeye anashimama, ase no, huyu bibi ana bibi yangu. Ni mloko yangu. Haleluya. Peko mambo pa ile fwashi. Ile lien ya mensonge inaanza kwa baba, inashuka kwa mtoto. Tushuke chini, Jacob. Haleluya. Jacob banamuzala kwa Isaac. Kama unatafuta kuvumbula Isaac pala Ireland, Genèse chapitre 26 verset 7. Mimi na mama yako nanjika. Jacob na anaenda kulanda mu Genèse chapitre 27 verset 20 à 23. Anaenda kuibia baraka ya mkubwa yake. Analanda. Sasa ndivyo mkizazi kyote kishima vile kinafuatana. Baba kwanza nkambo, mtoto tina munkana bote ba menteur. Le mensonge, esprit de mensonge. Kama tunaita vile wewe kuna analize mkizazi yenu, ni mambo kanile unakonstate kama zaidi. Haleluya. Na zaidi basel ba makanisa na ba frère utabakuta beko bawili beko nenda ukibuliza sima mimi na mimi na mkupuka bawili ni nini? Aseno ni muyombangu. No ni mkubwa wangu. Na ukiverifia pale benye wanasimaka sima ni muyombangu ni mkubwa wangu. Beko deja nafaa bibi na bwana. Peko mambo les mensonges. Mambo ya pili, le deuxième péché ile mtakonstater dans ma famille ya mingi. Immoralité sexuelle. Immoralité sexuelle. Wewe utaifanya wewe moyo. Unaona sema unaifanya wewe moyo kunaisha. Mais le monde entier te regarde. Le monde entier est informé que tu as commis le péché. Et ce péché-là, si tu ne vois pas ça chez toi, itenda kutembea kwa watoto wako, kama uione kwa watoto wako, itenda kutembea kwa bankana yako. Njoo pale shie mu maombi ya leo. Biote bine bankambo yetu, baba yetu barifanyaka kule yule. Tuna bikata maombi. Juu tushibivivre shie pa maisha yetu, wala watoto yetu bashifanye nini? Bashibivivre. Haleluya. Immoralité sexuelle, ça leo hapa monde ya leo. Immoralité sexuelle isha kudomine. Muntu akijiconnecter, twende tu kwa mfano réseaux sociaux ya bien ya facile, TikTok. Ile TikTok ile juba ntu bakuone. Juba ntu ba ukona ba abone ba mingi na vile eko na ripana. Papa, ma video ya normali ya hivi unanifilme ni kuna prêcher. Bantu baifuata. Bantu beo nafuata pakele ma video ile utamona dada eko wa munene tena ashivale ye wote mangua ifaa vule kwa kipande ile ma video joine bantu bote benafuata. Ile ya vile joine bantu jotu ile interesse bantu ba mingi. Unaangalia hivi 10,000 vues 5,000 vues. Jotu paka hii video beba yako iweke papa. Hakuno la tayona. Ça c'est l'immoralité sexuelle. Leo abina bia haya. Bantu bana na haya. Ile mambo wote ifanya leo. Unaona sema bantu bakone. Ana mambo. Mungu anakona. Kama Mungu kubuluma bwake atakushikilia buluma. Me shetani anapendaka bia vile. Jua kuloke weye, aloke batoto wako, aloke na bankana yako. Yes. Haleluya. Amen. Beba David. 2 Samuel chapitre 11 verset 2 à 4. David a commis l'adultère na bibi wa soldat wake. Haleluya. Bibi wa soldat wake David anamubeba. Na anafanya effort banenda kuwa ule soldat konvita. Anafanya busharati. Mambo shinapita. Sasa inapita, anamoa, okay, anatengenesha mambo nafanya nini inaishi. Mais Aïché, le diable a vu. Anazala mtoto wake banamuita Amnon. Ule mtoto wake na anafuaje? Sasa vile mule ile immoralité sexuelle ishakuingia deja. David alicreye, inaingia deja mukizazi.
kunaisha ifo itelemuke yambale bantu bote bale wanaponaka moniba kiloko. Ndio pale magharibi ya leo mimi napenda wao kwepa ile list ya bale watapona mu problem yote ya kizazi ya kweli. Haleluya. Amno anaenda kufanya incest, anapenda muloko yake mwanamke. Anaenda kumpenda muloko yake mwanamke. Kulanda na malari ya bongo aseni ku malari papa, ifo paka muloko wangu akwa nyoneko alitoe vya kuria. Utaipata mu 2 Samuel chapitre 13 10 à 14. Pale David alifanya ile mambo yake. Amno barikuwa ya muzala. Amno bana muzala shiku hata sima babake alifanya ile mambo ya bupumbafu. Mais mashiku napita Amno na yeye aenda kupenda muloko yake. Incest. Immoralité sexuelle ishakuwa mu dimension ya yulu. Les jeunes filles abapende tena kowana na benjabo ba miaka yabo. Ba tafuta paka ba papa. Mu anglais bako naita c'est sugar daddy. Papa sucre, ndio mu français. Papa sukari, papa kila kitu. Eko na miaka ya babako, waone ile. Tutafanya ile mama. Mashi kutapita ile papa shatakufu. Yanenda. Meweye kama bubaya bwanzie pako batoto yako bankana yako shetani kuna bachunga. Haleluya. Amen. Après Amnon, Absalom anazala mtoto wake Absalom. Haleluya. Amen. Mtoto wake ya David wa kwanza Amnon anaenda kutembea na ndugu yake mwanamke. Mtoto wake wa David wa pili Absalom. Ye Absalom ashende kutembea na banduku wake na lakini aenda kutembea na babibi yake babake. Haleluya. Amen. Ile muangalia kwa Etats-Unis ya mshimai tunaita se chibao. Yes. Haleluya. Amen. Ashifata ta mtu mwingine bibi wa baba yake. Ana tabibi mwa babibi ya baba yake anaenda kutoka nao. Kosa aina ya Absalom. Kosa ni ya nani? Ya baba David. Haleluya. Yeye alianzaka ile mambo. C'est pourquoi kubima mambo bimwe hivi bila tufikia mu mafamii yetu. Kama unabiangalia, mu realite abianzie popeto. Kuko kule bilianza ku source, ku fondation. Ndio kule tu kunatakesha tu kunabiangusha. Ndio bisitufikie na shie mu maisha yetu. Haleluya. Amen. Atuishe pale. Salomon Mungu anampatia akili. Anampatia hekima. Anampatia na richesse yote. Salomon shikuyue mvita ni nini? Unalikombana mvita ni babake David. Salomon yalikala tulu wake bien. Na salama yote. Bafalme bote bakumampembeni banaanza kumheshimia Salomon. Na hekima ya nguvu Mungu anamwekea hapo. Me Salomon kumwisho aende fa bupumbafu. Anamutombokea Mungu. Njia ya nini? Njia banamuke. Busharati, immoralité sexuelle. Kosa aina ya Salomon ni ya nani? Ya baba David. Le lien de famille. Haleluya. Le lien de famille ni ma esprit iko invisible, hautaiona. Au moins Saint-Esprit iko révélé. Na ile malien de famille objectif yabo ni mweye muendelee kubatumikia, ni mweye muendelee kuvivre mu influence yabo. Yes. Mu Bible tu kunaomba Jésus Christ anafundisha ba mitume yake asema lorsque vous cherchez à prier, vous allez dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Tu m'as pas une fois. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour dire que Mungu para kutuma papa dunia. Aisha deja kutayarisha maisha yetu mwa hivi deja kumbingu. Ya kusema huyu mtu atakuya wa hivi. 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 Mena pale tunafika pa dunia.
Shetani deja sema huyu mtu avenir yake, maisha yake ya kesho ni maisha ya bien, ni maisha ya hivi, ni maisha ya hivi. Sasa mkalkuli yake atafanya nguvu ulio uko na influence ya kumbingu na unakuwa na influence ya maSP ya kwenu. Haleluya. Kama unakuwa na influence na maSP ya kwenu, kunaisha vile Mungu alitayarisha juu yako, unavipusa. Kama kukufuashi ile kuko butajiri wa kweli, c'est au cimetière. Kama kukufuashi kuko butajiri tu wa kweli, c'est au cimetière. Njoo mimi nasemea vile kule ku cimetière kukubali bantu Mungu alibatumaka depuis zamani kusema huyu ataenga manyumba na manyumba na manyumba. Huyu ataenga mamasomo na mamasomo na mamasomo. Huyu atakuwa apotre, atanitumikia mimi Mungu makanisa ya kuachana chana. Huyu atanjika vitabu. Huyu atafanya bifulani. Huyu atauza mavio. Haleluya. Mais sasa ile shetani ni mkaramushi, anainfluencer bale bantu baishi maisha ya malien ya kizazi yao. Yes. Et puis kama mtu anaishi kwa ile influence, paye kutoka au moins Roho Mtakatifu mtembelee. Au moins ekale mpaka hivi tumekala mkanisa, tunafundishiwa, tunaingia kwa maombi, Mungu anatusaidia tunatoka. Usino kunaishi tutamshika na vyote vyake konavyo kama maprojet, mawazo yake, maplan yake ya kusema mimi nitafanya vyote tunabishika. C'est pourquoi nous nasema cimetière ni franchement peko batajiri. Franchement ya mali ya mingi sana kushinda kama msite. Dieu a dit ma projet mingi chakulala. Wewe uko hapa magharibi ya leo. Tu ne mourras pas avant de réaliser tes projets. En tant qu'enfant de Dieu, mina déclaré auta kufwa bado wewe kurealize ma projet yenye Mungu anakuitia nayo. Na niku na deklare en tant que mtoto ya Mungu, puissance yote ya mali ya kizazi yetu haitakuwa tena na uwezo pa maisha yako, mjina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit vyote vile barifanya pa maisha yako, tu kusema wewe ushendelee. Mungu katika jina la Yesu na viangusha au nom de Jésus. Na deklare damu ya Yesu Kristo isampishe maisha yako. Magharibi ya leo tunafanya transfusion pa madamu yetu. Magharibi ya leo tunavivre transfusion. Unaona transfusion ni ule mtu kama anamkula damu inamuisha, wanampeleka kwa hospitali wanamweka damu ya sasa. Sasa sisi tunaweka damu ya Yesu. Ingie mu maisha yetu, ingie mu damu yetu, itoshe damu ya mkambo yetu, itoshe damu ya bamloma yetu, itoshe damu ya lana, itoshe na damu ya mbaya, kwanza kuishi na damu ya Yesu Kristo, mjina la Yesu. Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, il est ma esprit ya mubizazi. Inatumikaka je? Mungu alinisaidia, mimi naomba ko bintu 4. Namuna 4 ya ile ma esprit vile natumikaka. Namuna ya kwanza, ma esprit vile natumikaka. Inikalaka paka na maparole negative. Haleluya. Mungu ambariki sana mama Lucy. Anabisema hapo, njoo reketi ya mwisho tulifanya. Yes. Munaona muloji, waje tusumbulie. Muloji kana iba nguo yako. Oh, muloji aliba slipe yangu. Ana mama. Aibe juu alikosa slipe avale. Mungu atumie sana. Avale kutali ikosa. Na mimi napenda kwa mimi kuna ubia. Wewe yako anze deja kuomba. Basi kumbusha tutafanya maombi hata ya 5 minutes. Mais kwa kusema niishi, utapata deja kwa kutesema maombi ya mingi. Amen. Haleluya. Mulosha nezi kuiba hata polo yako anaiba. Kama aliiba, jua alikosa polo ya kuvoa. Alivoa kuna problem. Mais généralement, mulosha Yesu kubeba kitu kyako kama shisebeyo.
hata geste mwa hivi, ile geste haina na problem. Mambo ni vile vitatoka wapi? Mkino wake. Baloji généralement balikalaka paka na maparole négative. Sunona paka hivi mkubwa na pito na ubiri. Kama mloji mwa wakona alikuwa na yeye komba umu kanisa. Akitoki atasijui mtu kanibilo unazofahamu kanisa. Haleluya. Wewe unasema wote kwa pastor. Wewe unatosema wote kwa mhubiri wetu vile tu tunakonaka kwetu. Unaona mnashia hapo na magugari, mabimba la tunabikuya pamoja njoo unasema wote kwa pastor. Haleluya. Amen. Njoo misemo ya maloji. C'est pourquoi mtoto wa Mungu unanishikia. Usimfuatilishe mloji kupitia misemo. Yes. Kwa na misemo ya bien. Bariki bantu. Haleluya. Amen. Kwa kitabu kimoja kiko na 300 pages. Asema le pouvoir de la parole. Chetu kuna négligé ça ile kusema kwetu. Le pouvoir de la parole. Bilo tasema bikuye vya bien, bikuye vya vibaya, bikuwa na impact. Bile mtu atasema unabishikia bile kama mkichwa hapo. Bikuye vya bien, bikuye vibaya, bikuwa tena na nini? Na impact. Mais wewe mtoto wa Mungu, ne sois pas là pour maudire les gens. Ubabariki. Bantu bakwe na furaha ya kukuona. Bantu bakwe na furaha ya kukushikia. Haifai bantu waanze kukimbia. Na ule mama yake anasimama paka vibaya. Mimi bantu wavi, na batekaka, atakusumbulisha, na kushikia. Okay. Deja nakupata sana huyu ndio hivi anasemaka, wamesema ya mbaya. Okay. Mungu atubariki. Na kosa yangu nilifanya ni vile deja mimi natukelelea hapo. Atanyona tena na kesho. Mimi Dieu kuyua puissance ya misemo. Biblia kunasema Josué bala détruire Jéricho. Ana déclaré, anasema ajisema ta au nom de Jésus. À l'époque là Jésus-Christ, bantu walikuwa banamuyu. Haleluya. Amen. Anasema tu hivi. Unatapimaka kuyenga fondation ya Jéricho, Dieu ashimamishe Jéricho. Atanza fondation mtoto wake wa kwanza anakufa. Pakusema kibambashi kinyangurike, mtoto wake wa mwisho anafanya nini? Anakufa. Kusha kupita kitu kia 500 ans. 500 ans, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 500. Josué ashina kwata. Haleluya. Haleluya. Kitu ya miaka 500 isha kupita. Mtu mmoja shimama tosa vile niko na kama kuta hii mashiku Jéricho tayenga. Bananza fondation hivi kapa mtoto wake wa kwanza. Pakusema la mwishi kibambashi kapa mtoto wake wa mwisho. Paka bile Josué alifanya nini? Alisemaka ndio bile inafika mkufanya nini? Kutimizika. Haleluya. Hata huku mzazi na watoto wa mingi. Mtoto akushirikishe. Maîtriser kishani yako shikotole kusema vibaya. Le diable là, il attend que tu lui autorises, umpatie ruhusa ya yeye kuingia mkizazi yako kuharibisha. Baloji utabaremarke paka na misemo les paroles négatives. Ana misemo ya bien ya kuencourager. Akone tu ika kuencourager. Utezo mio una concentré unauza unavoila bien. Unamtokelelea hivi sasa atakutaka. Rincho atakuangalia. Anaanza chini, anapandisha tina kunywele. Pala sitasema. Pakuse tu mwachani. Kupaka tu kile kitu kitatoka mkino wake njuti ya kudesekilibre. Haleluya. Amen. Ndio vile wanatumikaka. Mimi kuna deklara en tant que mtoto ya Mungu. Na mjina la Yesu Kristo. Misemo yote mbaya pa maisha yako. Misemo yote negative pa mambo yako, pa kazi yako. Mjina la Yesu Kristo, mimi nenda kuinawisha na damu ya Yesu Kristo.
Mujina la Yesu Kristo naijimisha au nom de Jésus. Naijimisha misemo yote ya buloji, misemo yote ya kukumodi, misemo yote ya kuharibisha maisha yako. Naijimisha kupitia damu ya Yesu Kristo au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Bantu baloji. Bale benye bana créé que les maliens de famille. Ils ont toujours les pensées méchantes. Nous avons le Proverbe 4:23. Ils ont les pensées méchantes. On a dit mawazo yake tout déjà. Haina mawazo bien. Wote zumutokela na mawazo ya bien, unamwexpliquer, anakufuata bien. Kama ni wa gentil atakufuata bien. Kama shina wa gentil atafanya nguvu kukata tu juu shiliendelesha. Jumu kitu wake mawazo yake haina ya bien. Twende dada kama unapata. OK. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Version ingine nasema, garde tes pensées plus que toute autre chose. Ni verset moya, mais ma version ya kwachana. Version ingine takuonyesha sema, garde tes pensées plus que toute autre chose. Wewe mtoto ya Mungu, haifai kuwa na mawazo ya mbaya. Donc il est tout, comment t'expliquer tu mshikie? Ya kusema tasema unaanza projet ya bien. Mais lakini mo esprit mnakuwa si hata mimi naanza mimi nitashinda. Juu daka nyeba na yeye alianza kana bishinda. Au yue fondement ya daka nyeba. Alibishinda juu ya nini? Wewe na daka nyeba mnachana mbele kumanjina. Munachana ti na kuforme, munachana ti na kuteye, munachana kubintu vya mingi. Kama yeye alishinda, ni yeye alishinda. Wewe hautashinda. Yes. Hallelujah. Les pensées méchantes. Ya kuwaza tu sema mimi nitafanyisha paka ndugu wangu paka kintu fulani. Ikusema wazo ya Kayen. Kayen anaangalia ndugu wake anatoa. Asa huyo ndugu wangu paka ni mu. Ndio mawazo ya bantu babaya. Haleluya. Kitu kingine banatumikaka na makerele na madivision. Na mufashi mule muko kerele, muko division. Mungu ashikalake mu. Kama Mungu anatoka mu, muyo kusema ule anatumika mu ni nani? Ni shetani. Yes. Hata mkanisa hivi tu tunekana. Shiku tu kuna kwa kukokotana. Oh pale mama pastor alishimama anafanya hivi. Oh pale sir fulani alishimama anafanya hivi. Pale tu binanza. Muyua kusema shetani anapenda. Ndio penye ataprofite, anamitumika sana. Mwisho ya yote mnabichoka mnasema tabia kanisa tufanye nini? Tubiache. Mungu bwake, c'est un Dieu d'amour. Mungu bwake, c'est un Dieu de l'unité. Angalia Jésus Christ. Angalia sema aba ba disciple. Pierre ashakwenda kulopola samaki. Jean atuye kula ndugu yake. Huyu Jean kama alikuwa ni naye wapi? Huyu naye alikuwa wapi? Haleluya. Ba disciple bote éparpillés pale Jésus Christ anakufa. Jésus Christ anasema aba watu tabatumia Roho Mtakatifu je ne saurais pas. Anafufuka, anabatokelelea. Mwisho yote anaonyesha sema mwende allez attendre à Jérusalem. Mwende mnichunge, allez attendre l'arrivée du Saint-Esprit, allez attendre les consolateurs. Les consolateurs ashikukuye les sabe ko diviser. Les consolateurs anakuye les sabe ko bote mukimoya. Basha kukala mukimoya, c'est là que le consolateur est descendu. Mungu atubariki sana. Ça veut dire Dieu descend quand il y a l'unité. Dieu bénit quand il y a l'unité. Dieu travaille quand il y a l'unité, il y a l'amour. Dieu travaille. Yes. Alléluia. Jésus-Christ mwenyewe. À chaque fois qu'il kutane na malade, au na kafla ni fulani ndio aitunze. Il disait, Biblia inasema
il a eu compassion. Alléluia. La compassion produit toujours les miracles. Et c'est pas l'amour qu'il y a la compassion. Kwa sababu kushira mjako kuluma, miujiza ndani ya Mungu haitafanyika. Atashi wa pastor, pale tunaombeana. Mbele ya kwanza unashikilia mtu kuluma. Unaangalia problemi yake, unaiweka kwa fashi yako. Na kama unamwombea, dipande, bishuke, le Dieu de l'amour va intervenir. Alléluia. Mimi Mungu ashakunisaidiaka kukumaka ile nikiombea hivi Mungu anafanya mpaka miujiza. Kaya kwanza malaria. Surtout kwa watoto, nini mtoto ashakulukulu. Mimi shina lezi. Jumi li vivre kwa watoto yangu. Kama na mtoto wangu eko na tenso na malaria. Roho vile na nyuma, ndio vile na nyuma kwa mtoto ya mwingine. Na ule mtoto wa mwingine nikimwombea Mungu anamtunza. Haleluya. Tina shombaji atasema nao niseme na kalunga bongo. Une minute. Pourquoi? Parce que il est dominé ni mapendo na bulungu. Haleluya. Mukaji mule mtoto mwa kifofo. Première secondaire au 7e éducation de base. Kifofo mtoto bana unaona kifofo. Tellement bila yuma mama la kwanza mimi naona sasa. Na hii maprincipe ya masomo batasi anaenda kufua je, atamwombea je, bitakuwa je. Alianza je, naangalia leo ina nyuma. Nafunga turo. Nami aitwa tena mwingine. Naita mjaki mwingine mwanamke. Toi aussi bien. Ule mjaki mwanamke ni fi wangu mimi na mwankadraka maombi. Haleluya. Amen. Nasa vient. Nikala pale. Na hiyo ni fi na kadraka. Nasa umbando mjaki kwa kichwa. Mimi na bamba mkono ya ule fi. J'ai dit juste 3 phrases. Mungu mtoto njoo ya mwisho hivi na muona na Mungu kifafu. Hii mambo ishi paka hapa. Mjina la Yesu. Papa na leo unapita hata 2 ans. Mtoto anashangaa kitu kifafu. Ya kawaida ni mapendo. Mapendo. Secret ya miracle leo hii papa. Unatafuta Mungu akutumikishe mu miracle. Kombe na mapendo. Hapana hii miracle ya makomedi tunaona kwa television. Unaenda usumburana na mkartie yako, unasema utokele babilema, banatokela banayana, wakilema wa vya kweli unamrudisha basi wewe mbele ikala wote kwa kumwisho. Nitunze mbele hapo. Juu pale kameramani kuna kuangalia, ndio na filmer, juu watu bayale mkanisa. Boom. Le vrai miracle commence par la compassion. Mimi mambo tu wa mimba kama namwangalia, namshikilia kama Mungu. Na nikifuata maombi yoyote Mungu anaijibu. Ashijibu njuu ni mie bongo, anaijibu njuu ndani yangu. Niko na huruma sana njuu ya ule Mungu. Haleluya. Baba mama mimba banateswaka. Ni njuu abaya atoshaka ko ile bujito kwabo, ile maumivu yao ya mimi. Banatukaburia ko sheba papa. Kama nazo tukaburia hayo. Papa, kama tusiportaki Mungu deja aliwasema tutasiporte. Ndipo aliwafahamu kwa mama, chante fa papa. Mungu atubariki sana. Amen. La division et les querelles. Mkiangalia mafamilia mule mko ma division. Shetani anatumika kama sana. Kia kwanza mtanimarke bote ni ba mashikini. Mwangalie bien, mtanipa raison hivi ninasema. Bote ba mashikini. Hakuna tule kuna kama maisha yako stable. Ule kanaanza kukuya ko stable. Bale bote ba mashikini banakosa charge yake paka basaidie. Kama anashinda kubasaidie, kia kwanza wanaanza kumsema vitu vibaya. Na bunyi wa kumsema vitu vibaya, kama naishi jishimamishe mu vya Mungu, bile vibaya vitamugusa. Tunashtuka bote wanarudia mu niveau zero. Mambo ingine, malien de famille inaingiaka je. L'ignorance des parents, kukosa kuyua kwa bazazi. Bible kunasema mon peuple périt faute de connaissance. Ignorance, kukosa kuyua, ikusa tu ni kingwa keushi bana kufunga pamanju. Unatembea uye kule kunenda.
unafanya mambo au mambo vile kunaifanya. Kukosa kujua. Haleluya. Mtoto moya mama yake anamzala leo. Kamwake mzala mama yake anakuwa mtembelele. Kwa maternité. Kule kwa maternité mama yake asema mimi nenda kunao, aende nao. Mkurudia mama anaisha kunao, anamkuta kamwake ya mtoto. Eko ananyonyesha ule mtoto. Haleluya. Asema bon, ni kamwake ela mnyonyesha. Wacha ndeni. Dieu il est pour les connaissements. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Banyama basi kufanya mambo ya vile. Beba tu mbushi. Acha kwenda kunyonya kwa maisha kama kamwake. Haleluya. Haleluya. Yote ni kukosa kujua. Au tu mbushi akanyonye kumashiba kama ni akalulu. Au kalulu akanyonye kumashiba ya ngulube. Ni kukosa kujua. Ile siku ile mama yana ngarasa c'est normal. Ni mamangu. Mimi namfanya confiance. Ule mtoto anampa kuloshi. Bana kwa kuloshi. Alléluia. Mtoto anafournir effort anaenda kubupretre. Kule kubupretre wanamfukuza. Pourquoi? Bushiku bushima 0 heure kile. Mtoto anaanza kupiga kichwa kubambashi. Kubu. Bana mkuta acha kutana mtevi. Inapiga kichwa kubambashi. Atafata 3 heures du temps. Eo anapiga kichwa kubambashi. Kama wamkatazi ataendelesha paka na pale binatulia jana. Kisha alikuwa mwingi moya. Kama nikala na ndarasa wa papa bile bilatu wako bila mfurahishi paka bibi paka taiba ndio kusema eko na makalkuli yote, atafaa maarrangement yote, atakusumburishe bien, akupeleke tina kwenu. Objectif yake ana kupeleka kwenu paka iwe kwa bile bilatu. Juni mwishi. Haleluya. No, mimi napenda Mungu tatusaidie. Pa kusema hata unarudia kwenu naona ombea kwa hivi vintu. Comme ça dimanche kama kukuba kushuhudia bana shuhudia bila tutilia nguvu tena ya kuendelea kutumikia Mungu. Mungu atubariki sana. L'ignorance des parents crée aussi les liens des familles. Kumugini moya ba parents barikuwa ba chef ya ma village. Banasaidiana kwa mambo moja hivi. Mena u village huyu chef wa hii village aenda kusuburana na ule chef wa ile village. Asema tena mnatusaidia sana tufaje? Asema no, tuoeshe batoto wetu. Okay. Yeye analeta mtoto mwanamke, huyu analeta mtoto mwanaume. Bana baoesha. Avant mariage hivi leo ni mariage. Bushiku bwa jana minuit. Bana iba wale watoto. Kwa wale watoto na labu kumutoni. Kule kumutoni banafika hivi, banafanya ceremony, njia inafunga banaingia mutoni. Mule muile monde baneni. Banafanya deja nuit de noces yao. Kisha kufanya nuit de noces banarudia mpaka pa mutoni banatokelele, banaenda sasa kwa makwao. Kesho hivi mariage Mungu napika bikelekele. Mariage shakupitika kwa zamani. Haleluya. Amen. Mina mshiki mambo kwa fikira mwile famille. Unaona hii mariage de famille iko bien kama uyaamini Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Par exemple, wanasema celui qui ne rencontre pas le diable dans son chemin, il fait route ensemble avec lui. C'est-à-dire munjia kama one shetani. Yeye kusema unatembana naye pamoja. Ni kusema je? Kama wewe maisha basi no mie vitre ibaya binifiki yake mimi na vivraka mpaka bien, yote mambo yote yako bien. Hakuna problem. Donc unafika shetani. Na kama uko Mkristo wa kweli,
Sisi mpaka atakupiga vita. Haleluya. Na sababu tunashituka muushindi deja ya Yesu na shie mpaka tushakumuhima. Bali maisha yako yalikuwa bien, wewe una vivre bien. Banazala mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Pardon? Mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, maisha inaevolue bien. Maishiku moya. Bibi akotole. Ase bwana, twende kumuile kanisa. Tukaombe. Ule pastor wa mlio unahubiri bien. Bien kweli banaenda. Banao une semaine, 2 semaines, kumwisho sasa hapa tukamwone tu Yesu maisha. Banamkabla Yesu maisha. Shetani anasema mwenye mnengala deja bête. Leo mnafanya tukimbia. Bongo. Papa wake alikuwa militaire. Ule bwana wake ule papa alikuwa militaire. Alikuwa na revolver yake mnyumba. Bale batoto bawili. Bale wakomea hapa. Kuingia hivi mnyumba, pete kapata revolver. Sasa mimi tufanye filme. Mule mkufanya filme par erreur. Baba yake alikuwa shabacha mshamba ya revolver deja balle moyo. Ni mkifanya hivi inatoka. Pete ula récupérer. Bazazi weko nje, bashikana. Pap. Anapiga mkubwa wake masashi. Inatambuka fenêtre, wana tu cerveau nje. Kama vile shikana vinakuja kwa sucre yote. Inayala na cerveau. Bali bamba kukichwa. Kuingia hivi mtoto ashakuwa ni kwa. L'État sema tribunal des enfants shikwa. Huyu mtoto ndio na uani. Bamba mtoto kasa avi. Unajiretrouver mu minute, watoto wote wanafanya nini? Mara kote. Mama kwenda kulilia pastor. Est-ce que ni kosa pastor? Au yatubu au yaseme ile mambo bayavunja ile mapepo yapata deliverance. Huko mtoto wa Yesu ya kweli. Pale Yesu atakuya, utenda naye. Mais kuvivre maisha ile Yesu ashakutayarisha depuis kumbingwa hapa dunia. Au taivivre. Ile utavivre ni imposition ya maisha ile ya makweli, ile shako ile mlifanyaka ile siku alifanyaka mariage yako ya mchini ya mai ndio ile siku. Haleluya. Mwisho ya yote pala na mkimbira pasteur. Pasteur anangarabi na umpitia. Tunaona ba mama kabe nalia mtoto. Pasteur anashinda kummetrize mama. Pasteur asebo tujike mbele tutangara ile mambo. Banaji 3 jours, 4 jours après, pasteur asema non. Mwi 3 jours mina kombe. Nikuna kona. Mwe bote ba 2 filles na bwana. Mina niona sababu kupaka chika cha mai. Mkombe mwenye explique nishi comprendre ni mambo kani. Naona mu vision ni na niombea tu sana. Vision moya ile moya iko na nirudiria. Niko na niona pa mai ni kusema nini? Mko mtubu. Yo papa acha tukoneshe mambo yoi. Ndio banexplique hivi. Mimi na niexplique hapo. Na ndio kule banapata deliverance. Haleluya. Bo barifa ile mambo bo hapa. Bade. Mais na créer na nufu kubanani? Kwa watoto. Mungu atubariki sana. Kanal kaningine ile wanatumikiaka apart Nzambi. Pa ile kanal tutatumikia hapo sana dimanche. Mambo ingine lien de famille. Inaanzaka ni mundoto, le rêve. Alléluia. Nanyo la shirotaki. Bon, nanyo la nalotaka na sababu sana. Mungu abibariki tutaomba na moyo leo. Le rêve, c'est le miroir de la vie que nous menons sur la terre. Yes. Alléluia. Ça veut dire juu yue maisha yako leo kuna vivre pa dunia kama iko sawa sawa na Mungu. Angalia yako mandoto yako ni aje.
Haleluya. Watu wote wanalotaka tina bebe. C'est pourquoi mtoto bebe mundoto anacheka hapo. Kama mtoto ashakulala na anacheka hapo, yule si yule mtoto anaona ndoto inamchekesha. Wewe kama unalamuka sana maombi shikulote, ulilota na unafanya nini? Unasagwa. La Bible parle des voleurs de rêves. Ils sont là. Je ne peux pas kunyang'anya na bandoto juu uvivre sa kibofu kwa dunia. Haleluya. Mimi anataka kuandika kitabu kimwambie kisha jana mwa 2h. Ngoma ni 2h30 ndio naisha kile kitabu. Nitakipibulia hapa sasa. Titre nasema hivi: Le rêve, le monde de la prophétie que le monde ignore. Unatafuta na wao prophète ali prophétiser. Wewe mwenyewe déjà à partir de tes rêves, tu es prophète. Yes. Haleluya. Mimi pourquoi mimi naenda kuandika kile kitabu? Masomo yangu yote kufunda kwa masomo kwangu. Kuna harakati kulikuwa teke moya. Mnyamize je. Prof atasema kesho intero. Narudia kunyuma. Mtekala mimi nasoma wewe, mimi nachoka. Sasa mwana matera ikale mkichwa. Mimi kilale kumushingisha. Nikilale kumushingisha. Talota ni masomo, ni unafanya ile interrogation. Yes. Mune mo interrogation, kama prof alipose ma question 5, nikilamuke mimi tabamba kwa question hii 3. Na ukachikini ndio kwa masomo. Taonesha wenzangu wasebenzangu, mushikie prof atapose hapa, atapose na pale. Yes. Wewe Daniel na wewe toka hapa. C'est bon mzuri, mpaka vile le prophète n'est pas accepté chez soi non. Bakapoze interro. Mpaka vile nilibonesha. Ndio msema kuna raison. Ndio nilianza kuweza kwa masomo yangu. Na ilikuwa teke moja. Na vile tina ku university ile zawadi ilinifuata tina. Haleluya. Amen. Hapa sasa journée yote ya yanze kazi yangu ya sasa, journée yangu ya sasa kachike tu kuanze. Mimi nataka deja programme ya mjournée. Sasa mimi nitalota mimi na Mungu naanza tafuta ni comprendre. Juu zaidi na Mungu ku compliqué. Kuinterpreter ndoto na wewe ni zawadi. Yes. Mimi Mungu ashakunisaidia kuona ndoto. Mais kuinterpreter misha interpretake ndoto yangu na interpretaka mandoto ya watu wengine. Mtu mwingine akiniletea naomba Mungu ananirevele na interprete. Mais yangu mimi zero. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi hapana kunegliger ndoto. Maesprit ingine, malie ingine ya kizazi inaanzaka ni mundoto, banangala sema mkimwili hivi. Huko na maprincipe ya mingi, huko na malojiki ya mingi hautechika. Mundoto tu unalala hivi, unalota mfamilie numusho ekala mwe bote, saka feti, munakulia maminofa bankuku, nini feti munene. Bana kuinishe kwa mambo mwa hivi. Haleluya. Munalie pacte mwa hivi. Kama unafuata Biblia vile kunasema, bafalme bawili kama balikuwa basha huko sana, bakifie kusumburia, balikalaka likumeza banakulia pamoja. Ile fait kuria pamoja, bana créer ce qu'on appelle alliance. Bana créer lien. Donc c'est à partir de pale banakuwa inséparable. Mais na wewe unaleta familia yenu, mnakutana, mfamilia mnisho ikala, mnakuja kukali pamoja, mnakula manyama pamoja na mashukre mnakunya. Ile ndoto ya vile ifo ifuate. Haleluya. Si tunataka kusema mambo ya Salomon. Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Mwenyewe, il a donné ça quand? Dans le rêve de Salomon. Haleluya. Salomon aliona ni mundoto. Mungu malaika wa mbingu anamutokelelea. Salomon malaika wa mbingu anamwambia Salomon nikufanishie nini? Ndio Salomon asema nono, mimi kintu tukimwamini mimi napenda unisaidie. La sagesse et l'intelligence. Angalau bantu nanipatia. Sitaweza kubongoza hivi kama unipatia akili. Kama unipe hekima sitaweza. Unipatie njuni baongoze.
Alléluia. Et Salomon est devenu intelligent. Il est devenu aussi sage. Est-ce que vous avez analysé comment d'autres yako? Peut-être qu'il y a des liens. Mais je t'assure. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Malgré ma lien mu kizazi yako. Malgré ma problème ya kwachana vile tu tunabipanga vya mingi. Peut-être hivi mimi napanga na njoo vile huko na vivre. Mais vya mkizazi yenu déjà ushabiona. Mais je t'assure qu'il y a une solution. Soma dada. Amen. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire le lien de famille. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les querelles de famille. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire la pauvreté des familles. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire la sorcellerie des familles. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire la magie de la famille. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ apparu afin de détruire la sorcellerie de la famille. Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi dans ton quartier. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire tous les liens de famille. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire la magie de ta famille. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire l'humiliation de ta famille. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire la vie des locataires de ta famille. Tu ne seras plus